Yan, buddy. Thank you, buddy. Ayun, kita ba yun? 47. 51. 5.1. 5.4. 2. 5.2. Okay. 5.1. 5.1. 5.1. Dito tayo sa kabila. Ayun. 5.1. Okay. Resistor. Ito yung sunog. Ayun. R1. Wala rin, no? Ayun. Wala. Okay na, buddy. Okay na yan. Nakikita ko lang yung mismong damage na yan. Ayun na, putok siya. R1, malaking resistor. Yun, R1. Nag-blow siya. Ayun na, maitim yun. Yun, maitim. Okay na yan.